raisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Misaotra Tompo mankasitraka anao zay, mitenena ary Tompo fa vonona ny aino anao zay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Mbola ampifaliana trany no iarabako atsika sady anonako ny fiadanan'ny Tompo ho eo amin'ny fiainanao. Hotahin'Andriamanitra ny antsika menakavy. Faly satria omeny hery no omeny tanjaka, omeny fahasalamana mbola afaka mijoro eto anatrehanao. Fa raha ny maha-olombelona zao mety tsy possible mihitsy za androany maraina tafitsangana teto. Satria tena reraka. Fa nomeny Jesosy hery za zao dia tafatsoro eto satria misy hafatra tiany hompitaina aminao. Amen. Fiadanana ane ho antsika menakavy. Ary androany tsika iresaka zavatra anankiray satria eto manko ianao mahazo vatsim-panahy foana. Ary tsy voatery hoe tsy maintsy le zavatra eritreretinao foana no henonao eto. Fa misy fotoana tena Andriamanitra miteny dia izy no miteny zay tiany teneniny. Fa tsy hoe le karan'izao pasteur izy tiako regny. Ka androany zao Andriamanitra ampianatra anao hoe mamafaza mba hijinja. Anao fa tsy dia mampanano amen le karan'izay satria tsisy resaka osotra. Hoe mamafaza mba hijinja. Anisany système ampiasain'ny Sinoa rehefa mahita olo sahirana izy dia ampianariny mamboly. Fa tsy hoe omena fotsiny. Ampianariny mamboly dia igny olo igny aveo tsy maintsy hijinja vokatra. Ary misy an'izay ohabolana Sinoa zay mihitsy hoe raha misy ozy olona mangataka trondro aminao, amin'ny voalohany izy omenao trondro, fa amin'ny faharoa izy omeo fintana izy anjonoany, atoroana azy ny fomba fanjonoana trondro. Dia be da be nefa riavana amintsika ny mangetaeta fitahina, indrindra mba hoe mba ho tahin'Andriamanitra manokany, nefa tsika raraka amin'ny resaka famafaza. Eto tsy le resaka hoe rakitra tao am-piangonana ihany tiako ambara. Tsy resaka ampafolo-karena, fa tena hoe fiainanao mihitsy no tia mamafy. Indraindray misy ny sasany desan'ny kiraro fitsomby anazy voafafiny eo. Ny famafazana riavana dia voa. Ary mahavoa anazy voa manana aina. Zay ny atao hoe famafazana. Tsisy olo riavana andeha mafy amongo ndraika andeha fafiny. Azontsika zany. Fa matoa zany zavatra anankiray andeha ambolena dia zavatra misy aina, zany hoe velona tsara, azo ampiasaina tsara. Ohatra zao katsaka zao, katsaka andeha ambolena zany raha ohatra ka hoanina azo hoanina.
tena hoe zavatra tsara fa tsy hoe katsaka lo. Dia eo zany matetika mararaka atsika amin'ilay hoe atsika mba magnome zavatra olo, satria indraindray zavatra efa tsy ilayntsika vao tiantsika omegna olo. Taddio rehefa amin'ny fitahiana omen'Andriamanitra anao tsy hoe fitahiana tsy ilainy. Jereo foana izy nanao fagnoharana amin'ny Jaona 7:9-10. Fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokany. Tsy hoe tsisy nilagna anazy Jesosy tao an-danitra tao, fa tegna nilainy ary tsy nanana fa tsy igny izy, fa dia nomeny ho atsika. Zany hoe te hagnapirofo Andriamanitra hoe ohatran'izany rehefa mba mamafy. Zavatra manana aigna, zavatra velona, zavatra ilainao na anao tompony ary mila anazy fa saingy nomenao le izy. Fa indraindray ohatra hoe zipo-rovotra, anao dorao manjainjaitra hely aminazy igny e. Dia tadidio zany fa Baiboly milaza an'izany mihitsy hoe Andriamanitra ozy tsy mba azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no tsy maintsy ho jinjaina. Izany hoe na inona zavatra ataonao, satria misy karazana famafazana koa zany amin'ny alalana toetra. Ohatra ianao zany maneho toetra ratsy, na mafy toetra ratsy ianao zay, dia miomana fa tsy maintsy jinjan'igny ianao na oela na oaingana. Misy indray mamafy ara-tsiam-pagnahy. Misy zao karaha salamina nataon'i Petera, zay navita nagnitsy an'i Jesosy tamason'olo jiaby, izy ndraiky nagnanatra an'i Jesosy. Dia jereo amin'izay fa tsy maintsy nijinjan'igny Petera avy eo, satria namafy fitenenan'olo tamason'olo izy, dia nijinjan'igny koa izy avy eo. Dia zay le magravy an'ity fiainana ty. Ianao zao afaka aneho karazana fetsifetsegna maro samihafa aman'olona, fa ho avy fotoana ho fetsifetsehan'olo koa anao, na oela na oaingana. Ny zavatra rehetra afafy tsy maintsy jinjaina, indrindra raha zavatra velona. Tahiny tompo ianao, satria misy zao mamafy ara-tsim-pagnahy velona. Tegna natsiaro naharary mihitsy ny olona antefan'le izy. Misy koa zao mamafy karazana mauvaise caractère, etsero. Dia ireny zavatra ireo na tianao na tsy tianao tsy maintsy ho jinjainao. Dia mila mandinika tsara zany alohan'ny hagnano raha. Ohatra ianao zany zao hoe mieritreritra ianao ndray andro mba hitarika olo, nefa anao nagnambanimbany mpitarika, dia tsy maintsy ho avy fotoana ho ambanimbanian'olo koa anao rehefa taritin'olo, rehefa mitarika olo. Ohatra koa ianao zany zao le mpanao tsinitsinina ray aman-dreny, ho avy fotoana ho tonga ray aman-dreny koa anao, dia ho ataony zanakanao tsinitsinina koa. Izy zany revagna tsotra be le manao an'le izy androany, tsotra be. Satria tadidiko tsara zao za tamin'ny mbola nianatra sekoly biblika, za le agnisan'le mpingitrigitrika regny ndraikindraiky. Dia ozy izy ray aman-dreny tamin'izany ho hitanao tsara ozy amin'ny lerany anao mba mampianatra olo, izy mingitrika koa izy mpianatranao. Tadidiko tsara amin'izay le izy rehefa amin'ny fotoana le misy le zanaka le madiditra regny tirany volagniny ray aman-dreny igny. Amin'ny fotoana ianao le tonga amin'le plasy, ianao maheno an'le izy marary. Fa anao amin'ny fotoana anaovanao an'le izy ka ohatrany mandeha ho azy. Tadidiko tsara zao tamin'izay, zay agnisan'ny olona ny confieny ray aman-dreny zavatra, fa misy fotoana zay tara zay vao tonga aky. Dia amin'izao amin'izay za vao maheno amin'izay rehefa mahita olo tara za ka olo confieko raha, marary hely agnaty foko fa za tsy mivola. Fa mampatsiahy anao zany hoe io nge le zavatra nafafinao ndray andro igny, jinjainao izy amin'izao. Ohatrohatran'izay daholo zany amin'ny esprit-ny. Ohatra ianao zany zao le tena angalatra volan'ny mamanao tamin'ny mbola kely, fa jereo fa tsy maintsy misy raika amin'ireo zanakanao reo mangala bola, raha tsy tapahanao malaky hozogna anazy. Zay afafy ihany no jinjaina. Tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dia eo zany matetika moa rehefa miresaka famafazana antsika dia mifantoka foana miresaka vola ny saintsika. Dia eo mba tiako ho resahana kely hoe agnatin'ny vola io tsy ravin taratasy foana, fa misy fanahy miasa agnatin'ny vola io.
raha vao vola zay ny resahana misy fanahy zay antsoina hoe mamona. Io mamona io dia karazana fanahy miafina ambadika vola zay miady varotra mba ho tompona hitovy amin'Andriamanitra. Zany ane mahatonga olo zao alen'olo vola toy zay fivavahany. Jereo tsara fa misy karazan'olo mahavita manokatra labotika izy na lahady borika riva au lieu de andeha hivavaka. Raha vao misy mipropose anazy fotsiny ateriko rô 10,000 nao avakeo alony tsy mandeha mivavaka zay tsy azo 10,000. Io fanahy io izy miasa io. Ary tegna agnisan'ny zavatra halany io fanahy io ny atonga ny vola andeha amina fivavahana. Tsy mampagnino ny Satana zany maheno vola lany tamina tsabora. Tsy mampagnino ny Satana maheno vola lany tamina fahafatesana. Fa vao maheno sifra izy mandeha agnatina fanatitra dia efa ahitany Satana problème. Dia zany zavatra zany mbola miasa jusque niany. Satria ny zavatra matetika rehefa andeha omegna an'Andriamanitra dia misy problème fo. Fa raha zavatra hohanigny tsy mampagnino. Jereo vangentsika zao hoe aleo ohatra fotsiny hoe nasigna pizza zao eto pizza le maventy be regny dia natao 10,000 ny araiky. Fa za milaza aminao fa antsasa manila antsika reo mamorogno 10,000 satria hanigny le resaka. Fa asivondray moa etsy ambadika hoe ataontsika ato ary ny fanaditra antsika 10,000. Fa tonga dia mieritreritra raha hafa ny sasany aleoko ariary zato ataoko akao izy. Satria halan'io fanahy io raha vao ny vola mandeha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Asazonareo zany zavatra zany. Dia io anefany zany rehefa ianao magnaradia an'Andriamanitra dia natao ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay. Zay zavatra tadidio zay. Matonao magnaradia an'Andriamanitra natao ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha manompo sampy indray moa zany mazava ho azy natao ampandroso ny sampy ny fanjakan'ny Satana. Jereo fa raraka anetsika kristianina indraindray. Nisy fotoana zay mba nandeha nanao délivrance tamin'izany douanin'Andriamasara zany. Fa agnatin'ny ao tena misy olo mavita manao fanatitra maventy be mihitsy ary mivoady mihitsy hoe raha vita ny zavatra ataoko ateriko any Andriamasara salamzao salamzao salamzao. Fa ny kristianina zany ny agnisan'ny zavatra mararaka azy. Dia zava-nisy koa zany tagnaty Baiboly tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely moa zany efa voatsodrano mihitsy fa tsy maintsy mandresy foana na ino ady na ino zavatra trehiny. Dia ino ozy ianao rehefa niady tamin'izareo ny Filistiny tsy hitatsony hoe ahoana fomba andresegna anazy, mandresy foana izy. Dia nalainy mpanjakan'ny Filistiny namoaka didy izy hoe ho tapahagny daholo lohan'ny zanakanjareo lamatoa. Tonga dia nivonogna daholo ny lamatoa. Or nefa amin'ny tantaran'ny Filistiny ny lamatoa dia natao andimby. Raha ohatra maty zany ny mpanjaka dia ny lamatoa no mandimby atao mpanjaka. Donc zany amin'ny histoiran'ny Baiboly mihitsy ohatran'izany, zany lamatoa zany dia tena anisany enakenaigna mihitsy satria mpanjaka. Dia igny no nivonoany zareo. Ny lamatoa rehetra tamin'ny zanakanjareo nivonogna daholo dia nateriny zareo ho an'ny bala. Raikitra amin'izay ny combat resy zanak'Israely. Zanak'Israely tsy nagnino nivavaka tsara. Ary mialohany andeha hiady tegna niantso an'Andriamanitra fa resy. Dia avy eo amin'izay Andriamanitra nitodika tany moa zareo ino Andriamanitra natonga anay ohatran'izao. Dia hozy izy Andriamanitra mantsy zareo hoe resy ny fahavalo anareo tamin'ny resaka fanatitra. Ny fahavalo na fohy zavatra tsy nieritreretigny. Ny fahavalo na vitana mafy zay farany goavagna atao amin'ny fiainany. Fa isika tsy mahavita. Dia zava-misy zany indraindray amin'ny fiainanao. Ianao mety manana ady. Mety misy olo agny mialogna anao. Mety misy olo agny miady plasinao. Mety misy olo agny mila an'ilay zavatra ilainao. Dia inona ataony? Mandeha mitady pomasy izy. Azonao? Mandeha mitady pomasy izy dia magnano voadivoady amin'ny pomasy mihitsy mitondra raha izy hoe tia pomasy ameko anao ty izy koa mbo vitanao raha karan'izao ameko ary tonga dia hoetiny. Ianao nefa ty tsy mahafantatra. Tonga am-piangonana anao mody fany. Pastera
amitratagnana hely mila vavaka hely za fô za iny moko misy problème dia lasa anao mandeha adinonao fa amin'igny fotoana igny amin'ny tontolon'ny fanahy Andriamanitra mba mijery hoe fahavalon'azy ara mahavita manao an'ity amin'ny fanompoantsampy fa izy zay mivavaka amina tsy mafoina inona ina Andriamanitra tsy mila vaniny fa jereny indraindray ny kapasitenao zay mba afaka ihany mba manompo an'Andriamanitra amina sehatra goavana nefa tsy manao dia izany zavatra zany mahararaka antsika matetika indraindray na paster aratrasana kakaran'izany mivavaka izy mba isina fifazam-panahy mivavaka izy mba isina zavatra ohatr'izao fa tsy ary mba nanao izy karazana famafazana tamin'ny zavatra tiany atao io be da be ny tratran'izany misy zao ohatra fotsiny hoe niaraka nosorany za tadidiko tsara rahan'i Jesosy rery ny voninahitra tamin'ny voalohany zany nosorana ho evangelista fa nisy zavatra zay anisany sarobidy teo amin'ny fiainako natolotro an'ny tompo satria nandray osotra za le farany narary taminahy tamin'izany nataoko narary le izy fa za tsy hoe mandeha mitsara olona mara fa nisy niaraka nosorana fa tsy mitovy mialatsiny amin'le fomba ilazako anazy ka ndraindray mety possible anao mety niara nosorana ho diakona nareo azonao fa le anankiray goavagna be ny nandraisana an'le osotra fa le anankiray amenna nandraisiny anazy amenna zegny rô mbo amenna ka ozy dia io zany a hita foagna io na hoela na hoengany egny miandalagna egny mivoaka foagna hoe ity raiky ty nanaovagna fanatitra fa ity tsy nanaovagna fanatitra jerevinao tsara fa samy fanatitra kely nataony Kaina sy Abela fa neny Abela ny voaloham-bokatra anazy ny nataony neny Abela fa neny Kaina zay raha mbo tiatiany teny nataony asazonareo izy samy nagnano fa tsy nitovy résultat dia nialogna moa raiky lady dia farany namono an'ity raiky lady eo matetika mahatonga an'iregny fialonagna regny zare koa tsy normal le i koa rô tsy niandra rô tsy fivavahana rô io or nefa le fatakaragna tsy mitovy zara lasanabavy nisy zanona koa ra-panahy zay tena hoe mitahina Andriamanitra izy tamin'ny fiaina dia nijoro vavolombelona taminahy za pastera ozy ohatran'izao dia za en personne za tsy niteny taminazy tsy niteny tamin'izaniza fa za en personne nanao fanaty mpisaorany nandeha nitady olo maventy ara-panahy za nandeha nisaotra dia za nagnatitra an'igny fisaorana igny dia nagnotany le ray aman-dreny ara-panahy hoe fa ino moa izy raha mba tsy mahadiso ino ny antonyity fisaorana ataonao ty dia o za mantsy anazy misy zanako ara-panahy za nandresy dia mba manao an'ity za dia ozy tamin'izany hoe goavagna ndraiky ozy zany za ozy mbola tsy natakatra le karan'izany hitanao anatin'izay zany misy karazana degré spirituel zay mila hipetrahanao indrindra ny amin'ny resaka famafaza io moko agnisan'ny raha farany raha halan'olo io ary raha misy raha mahazo fanakianana indrindra dia io kianin'olo raha va pasteur mampianatra hoe mamafaza tonga dia kianin'olo raha va mpanompon'Andriamanitra mampianatra hoe mamafaza tonga dia ahitagna resaka ka zay mba anaovako introduction hoe mila mitandrina ianao ohatra koa zao hoe misy vola tonga aminao mila ivavahagna izy igny fa tsy raha tonga dia ampiasaigny satria misy fanahy magnaraka an'izigny rehefa misy vola tonga aminao dia mivavaha aloha hitanao tsara na tonga ny Elisa tsy nandray ny vola tamin'ny Namana tsy nety nandray vola tamin'ny Namana satria antanke mpaminany anazy satria ny fanatitry Namana nisy abokana tambadikinazy tao nisy fagnahy ratsy na abokana e tsy nety nandray Elisa asazontsika zany zavatra resako zany i Gehaza ndray izy moa fa Gehaza io voalasagna hely i Namana tonga dia narany tavara zay rasombadika ko nalainy le raha dia vao nifanena moa zare sy Elisa dia tsotra be ny zavatra teneny Elisa non satria nao nalaka an'igny izy ino rozy fa hifindra aminao ny abokany dia zay tokoatra ny zavatra nitranga avy eo rehefa ka misy karazan'olona zao après nandraisan'ny vola
dia lasa nisy problème ny fiainany. Anao tsy tonga saina mihitsy fa à partir nandresanao an'le vola lasa nikorontana. Mety nisy ady taminareo mivady, tsy haiko nisy inona ny tranga satria ianao tsy tia mivavaka. Le raha lasy moa sady efa avoninao megnatra agnanjo pastera tsy beky regnina ake somme, anao tsy mpagnano dimy bokon'olo dia efa nikobokoboninao samy rery tao. Dia jerevo amin'izay fa io le mahafetsy an'de vola, miafina izy ambadika io vola io. Dia ny tanjony anefa dia andeha hanimba foagna, tsy devoly zany ny devoly raha tsy mangalatra, mamono, mandringa. Reo foagna raha tiany atao rehefa mifanina amin'olona izy. Atsika nefa indraindray variana, mahazo vola igny dia efa tao agnaty poso, mahazo vola igny dia efa kajigna ary, mahazo vola igny dia anaovagna zavatra, adingonao mba mivavaka. Fa apartirany ihany satria nandre fampianarana anao na 500 io na ariary zato io vao tonga ny ampelantanana dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy zay fanahy ratsy magnaraka n'ity vola ity aoko rava. Fa manonona kosa fahasoavan'Andriamanitra agnaraka n'ity vola ity ka hitondra fitahiana ho ahiny zay rehetra atao amity. Amen. Fa misy karazan'olona après nandraisan'ny vola tsy haiko hoe avy taiza tonga dia nisy problème ho an'ny fiainany. Tiako ihany koa ny magnazava aminao fa tokony mba manao dimy manao. Tsy amen hoe yeah. Tokony manao an'izany ianao. Ny dimy zany dia karazana izy nazavaiko teto tamin'ny oviana igny hoe ambeoka. Nahazo anao dia mba averinao an'Andriamanitra ny ampahany amin'izay nitahiny anao, ampahafolony. Io tegna anisan'ny raha mahazo fanakianana indrindra. Nefa za milaza aminao makanesa nge anao any Israel fa ny olona ao amin'ny tanànan'i Israel tsy kristianina daholo, fa misy judaisme, misy karazana fivavahana maro samihafa zany ao. Fa principe kosa amin'zareo rehefa mahazo zavatra tsy maintsy alagna ny ampafolo. Na dia tsy kristianina efa zany mihitsy zany nitondran'zareo ny fiainan'zareo. Dia jerevo tsara fa vitsikely zany jiosy mahantra zany. Raha mijery ianao reo karazan'olona farany manan-karena manerina an'izao tontolo zao presque juif daholo. Reo nefa tsy voatery kristianina. Fa takatra an'zareo le principe hoe amin'ny fiainana tsy maintsy misy foana ny ampahany zay averina ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra no mitahy. Lazao hoe amen. Alléluia. Amen. Zay le izy ny dimy zany tsy hoe resaka lalagna fa baikon'Andriamanitra zay tokony ataonao raha ohatra ka tahiny ianao. Jereo voatrany amin'ny andron'ny Abrahama efa nisy dimy. Tamin'ny andron'ny Abrahama zany nefa tsy mbola nisy lalagna. Enoy tsara zany afatra zany. Tamin'ny andron'ny Abrahama zany tsy mbola nisy lalagna. Tamin'ny andron'ny Mosesy vao nisy lalagna. Or nefa fatrany amin'ny andron'ny Abrahama rehefa avy nandresony izy dia natery no an'ny Melkisedeka ny ampafolony amin'izay nitahiny Jehovah azy. Tamin'ny andron'ny Abrahama nefa tsy resaka lalàna io, fa zavatra agnirahany tompo anao mba ho atao zany le izy. Satria anao mahatsiaro hoe misy fahasoavana nyraisinao tamin'le fiangonana, tamin'le mpanompon'Andriamanitra, tamin'ny karazana tsodrano na teny mpaminanino natao anao dia nanomboka teo nisy zavatra niova ny fiainanao, ny nilamina ny zavatra rehetra, dia manomboka eo anao zany lasa miray fahasoavana amin'le iraka ka zay mba hitahiny tompo anao dia aterinao an'le iraka ny ampafolony zay nitahiny Jehovah anao. Zay ngely izy. Azontsika ve le izy? Tahin'Andriamanitra ary ianao. Agnisan'ny zavatra ibekon'Andriamanitra antsika koa ny fanomezana ho an'ny mahantra. Zay koa zavatra anankiray zay. Aza variana zany ianao hoe manao zay tianao atao foana, fa ny fanomezana ho an'ny mahantra dia agnisan'ny zavatra anankiray tena takiany tompo amintsika. Ao amin'ny Job 29, Job 29 12-13. Job 29 12-13. Tagnatin'izao crise zao mba izovy olo mahantra mba nampianao. Job 29 12-13 amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy eto hoe satria namonjy ny ory zay nitaraina aho sy ny kamboty zay tsy manan-kamonjy,
ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny foa ny mpitondra tena nampifaliako. Amen. Tanao tsara zany eto fa Joba dia agnisan'ny olona tia magnampy an'iregny olona tsy misy mpiahy regny, tia magnampy an'iregny olona tsy manana mpagnampy regny. Mila ataontsika zany ny manampy ny mahantra. Alleluia. Amen. Agnisan'ny zavatra tsy maintsy atao zany ka raha mba tahin'Andriamanitra ianao dia aza digno fa misy toerana ho an'ny mahantra eo akaikinao io. Amin'ny vola azonao aza digno fa misy toerana ho an'ny mahantra ao anatin'izany. Fa ndraindray ry avana izy io tonga dia hohanintsika jiaby, adinontsika hoe mba misy toerana ho an'ny mahantra ao anatin'ilay izy. Alleluia. Amen. Amen. Misy toerana ho an'ny mahantra. Aza digno zany raha mba tianao haharitra ny fitahian'Andriamanitra anao. Satria ry avana matoy ianao zay tahian'Andriamanitra dia misy tian'Andriamanitra tongavana amin'ilay fitahiana. Fa tsy hoe hitahinao fotsiny izy. Matoy anao tahian'Andriamanitra, misy tian'Andriamanitra tongavana amin'ilay fitahiana. Io ange possible io olona akaikinao io ohatra io mivavaka amin'ny Tompo Jesosy io, za zegny mba mila vola 2 aligny niany. Izinao dia ianao ataon'Andriamanitra mahazo antapitrisany maro. Amen. Inona ny antony? Mba hanomezana 2 aligny ny olona. Ohatran'izany koa zay reto amin'ny mare mandreny ara-panany tegnanay. Possible zay mivavaka amin'Andriamanitra, Tompo mila an'izao soma anaovako ny asanao, mila an'izao za ividianana an'izao ividianana andry. Dia ianao agny ataon'Andriamanitra mahazo amina miliara mba hamaligna an'ilay vavaka nataty. Fa betabe amintsika revana kombonitsika samirery le izy dia lasa tsy mitohy zany le fiainana. Tazominao aminao eo. Tadio fa asako fa ianao tahian'Andriamanitra dia galina nomen'Andriamanitra voanao zay. Nagnina hoe ya asako fa anao tahian'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra voanao zay. Ny voa nefa riavana tsy natao hohanina daholo jiaby, fa misy ampahany zay apetraka hoe ity afafy. Dia ndana nge remarque eo fa raha anao zao mamafy zavatra amin'olona tia tegna, mamafy zavatra amin'olona tsy mba tia mizara, dia matetika anao ndraiky lasa misy problème miaraka aminazy. Anao mieritreritra hoe namafy, or nefa le voa nomenao bloqueny, tapaka tamin'ny fiainany teo zany le voa, izy kay zany tsy mba tia mizarana amin'izy na amin'izy, fa izy tia mandray. Dia misy zavatra sahala amin'izany misy karazan'olona na mafazanao karakory ary anao tsy mahita vokatra amin'izy, satria zay tonga aminazy bloqueny, zay tonga aminazy bloqueny. Dia ianao nefa tia namafy kay raha io nareny ankabone daholo jiaby. Salasala amin'izay. Dia mba discerneo kely zany rehefa mba magnome zavatra olo anao, hoe ity olona omeko ty ve mba tia magnome koa. Tsy fahotana zany fa azo atao tsara. Tsy voatery hamantatra an'izany ianao, fa en tant qu'antsika mianatra dia atoroko anao amin'ny antsipiriany hoe zany ny zavatra mila jerevana daholo ao anatin'ny famafazana. Alleluia. Ka aza miandry angatahan'olo, fa raha mba mahita olo sahirana ka azonao antoka fa manana ianao dia ndana magnomeza ho anazy regny, fa adidy zay apetraka ny Tompo amintsika izy regny. Adidy mitovy amin'ny fanomponao an'Andriamanitra mihitsy ny fijerevanao n'regny olo sahirana regny. Fa ndraindray tena tsy mba agnaty lohantsika zany, fa verintsika le manompo an'Andriamanitra dia le mandeha am-piangonana fo, dia le magnano rakitra fo, dia le magnano ampafolo-karena fo. Fa ny fagnomezana ho an'ny olo sahirana dia agnisany adidy zay napetraka ny Tompo. Tsy haiko raha tetanao fa nisy fotoana za efa nampianatra hoe remarque nge ho anao ohatra hoe mihinana mofo na mihinam-bary, fa tsy maintsy misy latsaka fogna igny, na mitandrina be anao na dia efa dokonao agnaty lasity keo ry vavanao jiaby. Tsy maintsy misy fogna latsaka amin'igny, na dia efa mitandrina be anao. Ny antony asako fois Andriamanitra ho mitahy misy tiany atongavany. Atao mihinam-bary ianao mba ho hisy latsaka ambany eo, hinanany vitsika.
atao mihinagna hena anao dia atao misy latsaka ambany eo mba hohan'ny kalalao, hohanina valavo, tsy haiko hohanina ino satria izy daholo nagnamboatra an'ireny. Asazotsika ve zany? Ohatran'izay le izy. Mihinananao zao hanina mitandrema tsara. Isaky misakafo anao tsy maintsy misy latsaka foagna avy eo ambony latabatra. Fa tsy voatery hoe andeha agnaty kibonao daholo izy rehetra. Farafaratsiny zany misy vitsika mahazo tombony amin'ny alalanao. Farafaratsiny. Dia sanatria ny vava ve re olona mandra-piala eto ambony tany dia vitsika foagna mbo nahazo tombony taminao. Efa trop zany e. Tonga maravaran'ny lanitra anao dia zany mbara sertifikanao. Isaoragna moa anao ry Jesosy fa dia velona tsara raha vitsika tambany tao. Engany mba tsy salama zany ianao fa mba ianao le mahavita mitsinjo ny olombelona rehetra zay miarabelona aminao. Amen na? Halleluja. Raha ny zavatra rehetra zany zay omen'Andriamanitra anao io ka laninao samy rery daholy dia milaza aminao za mialatsiny raha ohatra tsy dia tianao fomba ilazako anazy, misy ozona ny fiainanao. Azonao ve zany? Hoe zay omenanao zany dia laninao raiky daholo. Misy ozona magnaraka an'io. Zay mahatonga antsika misy fotoana antsika tsy maintsy mijery, ohatra hoe misy olo zao marady tsy maintsy mahazo foagna regny amin'ny alalanao. Fa raha vao olo zany tsy mba misy olo mahazo tombotsoa mihitsy amin'ny alalany, zay karazan'olo zay misy ozona. Tsy hoan'ny kotro. Mba levolevonogno zany fa ratsy be. Izy zany tsy mba misy raha azo mba tantazigna mihitsy avy aminanjy e. Ankoatran'ny fasiky mipitika amin'ny kapany. Na raha ny potika poritsitra ananjy amin'ny moto ananjy. Tsy dia milamina tompoko izany zavatra zany. Misy ravagna zavatra zay asain'Andriamanitra atao. Fa misy kosa zay tokony anao mihitsy no misafidy mba hanao anazy. Amin'ny fiainana zany karan'izay. Tsy raha jiaby zao ny voatery tsy maintsy hoe Andriamanitra daholo magniraka atao ve? Atao ve? Fa misy karazana fomba fiainana anankiray miaraka amin'ny tompo, anao en personne mihitsy ny tonga saina hoe za ranga anao an'izao. Dia tsy voatery hoe nahazo faminaniana, tsy voatery hoe nahazo taridalana, tsy voatery hoe nisy teny direktiva avy tan-danitra, fa anao mahatsapa hoe ty kosa tokony ataoko. Amin'ny fagnarahana ny tompo zany dia ohatran'izay. Misy zavatra asain'ny tompo atao, fa misy kosa initiativanao personnel manao anazy hoe za andeha anao an'ity. Raha mbola tsy tonga amin'izany teboka zany ny fanomponao an'Andriamanitra dia sarotra riavana nilazana fa mitombo ara-panahinao. Sarotra nilazana fa ho any an-danitra ianao. Tain'i Jesosy anesika rehetra. Betsaka ny tratranaka ohatran'izany. Betsaka tena hoe izy zany tsy mba tonga saina mihitsy hoe ny zavatra mba famafazana ataony dia irakitra io dia mpafoloka rino dia zay. Misy zavatra sain'ny tompo atao. Fa misy enao mihitsy resy lahatra andeha ataoko direct. Tsy voatery amin'ny famafazana fa amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny famelan-keloka ohatra. Tsy voatery nagnonofy ianao, tsy voatery nahazo torotenina hitsy tam-piangonana, fa ianao mila mba mahatsapa hoe za kosa ranga tokony mba efa mela heloka ny iranina amin'izay eka. Laza hoe amen. Ohatrohatran'izay zany le izy ravana. Amen. Amen. Zay zany mba apetrao tsara, mba ho lalagna amin'ny fe ny fiainanao manomboka androany. Amen. Dia eo zany ianao aza miandry baikona lava amin'ny fiainana, fandana mba manana zotopo sy fantakarana anao zavatra, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Indrindra raha vao resaka famafazana. Mba sivotoerana mihitsy zany zay teboka zay amin'ny fiainanao. Hoe za rehefa tonga ny fotoana salama zao dia mamafy. Zany milaza aminao fa raha tsisy mpamafy, tsisy any vary ho antsika io na i makalioka io. Tsisy io. Matoa io misy olo mamafy foagna ambadika. Donc zany riavana tsy tokony hatsahatra ny famafazana. Na ny Baiboly mihitsy milaza an'izany. Fa raha mbola tany koa izy ny tany dia tsy ho foana ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana. Ho avy zao fotoana tsy haiko hoe mihinagna voasary antsika, mihinagna mananasy, matoa tsika mihinagna an'iregny zavatra misy olo mpamafy agny. Donc zany maninona? Ilaina ny mpamafy. Prinsipana fiainana mihitsy zany ny ilagna ny famafazana.
Alleluia. Amen. Ka ao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra zany zay zavatra zay mila atao. Ary misy zao prinsipy an'Andriamanitra anankiray, rehefa manome anao io zay mba omena. Manome zao dia mba omena. Ka mba mianara zany ho tia manome. Aza miandro baikona. Ao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra zany dia misy zavatra baikon'Andriamanitra, fa misy ianao mihitsy no manao an'izy. Ary ny olona tia manome revana tsy sahirana zany. Zany sekre izy atoroko anao zany. Ny olona tia manome tsy sahira. Misy hoanina foana. Misy fotonga io. Satria lasa bankin'Andriamanitra anao, bankin-Janahary. Ozy zegny alefa aminanjy akeo tsy maintsy mahazo riano, tsy maintsy mahazo iranina, tsy maintsy mahazo iranina. Io tsy voatery vola foana. Afaka ataonao zao mba manome olona sakafo. Manome sosikevitra. Tanao mahatonga anahy manana révélation foana avy amin'ny Tompo satria mizara révélation. Dotran'izay koa ianao, zay zavatra mba omeny Tompo anao, ndana zarao fa tazominao samy rery. Tain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ny famafazana zany dia miteraka antsoina hoe osotro ny fijinjana. Lasa manana an'izay onction zay ianao. Mijinja foana. Satria anao tia mamafy. Fa ny olona tsy tia mamafy, tsy azo tenenina mihitsy hoe manana an'ilay osotro ny fijinjana izy. Amen. Dia zay mahatonga an'io zany rehefa mamafy, remarqueo tsara, sao dia mamafy amin'ny tany tsilo. Mila mijery ianao mba tany lonaka. Le tany lonaka, le olona mba tia manome. Hitanao fa mba maro ny olona mahazo avantazy amin'ny alalany. Tia mizara, tia manampy olona, tia magnisy soa fiainan'olona. Zay karazan'olona zay raha vao mahafazanao, tsy maintsy voata miaraka aminy ianao. Alleluia. Amen. Amen. Zay le izy rehefa. Tsy haiko fa za mahatsapa an'izy ity. Raha olona tsy tia manome ho no omenao zavatra, dia matetika tsy mahasoa anao le izy. Ny antony satria novonono le voa zay nomenao azy. Nalefana any amin'ny WC, au lieu dia mba hisy olo-kafa voata tamin'ny alalan'le izy. Remarqueo tsara zany ny olona asianao soa, sao dia tsy mba tia manome izy. Andriamanitra rehefa hita olona dia mampiasa olona. Amen. Alleluia. Ary jerevy tsara fa rehefa anao tia manome voatahatra amin'ny asa ataonao. Tahin'Andriamanitra regny, lasa mamokatra, lasa mandeha daholo varotra ataonao, mety business ataonao satria anao tia manome. Ozy hoe ira vao mahazo vola io, tsy maintsy mandresy koa iraniny. Zay zany le fomba fireglen'Andriamanitra zavatra, fa tsika tsy mahafantatra. Misy olona atao mahazo vola be mba hiparitahany vola igny à gauche à droite. Tanao zao anao zao vao mahazo vola boucher. Mahazo vola grossiste, mahazo vola mpivarotragnana, mahazo vola tramina mpagnarifako. Azonao le principe ohatrohatr'izay zany izy. Donc zany isika efa mivavaka tsy tokony amin'ny dimension ambany lenta karan'izay intsony fa tokony miakatra dimension avo lenta. Mila mpitomboanao zany ny fatrana famafazana amin'ny fiainanao. Apetrao foana toerana anankiray ho toeram-pamafazana. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Satria ny fitahiana sahala amina oragnandro. Zay ny fitahiana. Fa ny famafazana kosa ohatra ny asa zay nataonao. Donc zany ny oragnandro raha ohatra ka milatsaka fo, tsisy asa natao, tsisy fambolena, tsisy famafazana, dia mazava ho azy manimba tany. Manimba tany. Ny orana tsy misy zavatra nafafy zany manimba tany. Ka raha tahin'Andriamanitra ianao nefa tsy miasa, dia mitovy amina orambe tsy misy vona afafy, lasa simba ny tany. Tain'i Jesosy ianao. Maro ry havana ny mpivavaka zay miandry n'Andriamanitra nefa ndraiky izy tsy miasa. Tadidio fa ianao dia natao fitahiana ho an'ny hafa. Ny atonga anao fitahiana mila miasa, mila manao zavatra. Io tsy voatery hoe tsy maintsy zavatra maventy be, fa na dia zavatra tongotonony ara. Atao foana. Satria ny prinsipy n'Andriamanitra dia zay.
hita ny asany tananao aho izy. Amen. Satria Andriamanitra miandry asa avy aminao fa tsy miandry nofonofonao. Tsy hoe nofonofo fogna anao hoe za de tahina fa anao tsy nandeha nivoaka trano. Anao tsy nanao ninino. Mila miasa. Miandry asa Andriamanitra fa tsy miandry nofonofo. Mba imagineo ange ohatra hoe enao zao mavita mivavaka 1 heure de temps. Nefa tsy mba afaka manao zavatra zaogna vola 1 heure de temps. Mampalahelo ni zany. Ohatra. Firifiro ny olona rehefa misy loza. Hoe misy gadra misy maty an-tanirazagna mamory vola tampotampo akeo mamory vola 5 millions voavory. Fa amin'ny andavanandro tsy voavory. Dia mba tongava saina fa kay agnatintsika reo misy kapasité afaka mamorona zavatra eo. Fa tsy ataontsika izy raha tsy misy raha mandondogna antsika. Mila miova. Mavita mivavaka hoa 1 heure de temps. Fa magnino tsy mavita miketriketrika 1 heure de temps mba zaogna vola. Ary ndraindray alan'olo mihitsy le fomba filazako hoe ilohantsika io tsy natao hitadidigna verset fo. Fa misy toeragna hely zay misy sisiny akao mbo hiketriketrenao raha zahoagna vola. Tsy Matthieu 5:5-7 fa ianareo zay tonga de grave be raha hitadidy verset. Ça va pochiny fa tsisy namba 500 taona rakitra. Jona 5:5-7 somary matamitabazo kely olo akaikinao eo miova hoe fa misy sasany hoa enjagna be raha hitadidy verset. Isaia 22:22 napetraka eo atsy. Tsy manitra o. Tadidiny io tena tadidiny io fa mba milaza aminao koa za mbola misy araiky malalaka zay agnatin'ny zikao. Mba natokana ndraiky mba hiketriketrena raha zahoagna vola. Satria ino araka moa raha andeha afafinao keo anao ko tsisy. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Amen. Dinio zany zavatra resako zany fa tena zava-dehibe. Satria matetika ny mpagnonofy miandry zavatra hitranga. Fa ny olona vonona hiasa mampitranga zavatra. Ny rêveur zany miandry zavatra hitranga. Fa ny visionnaire mampitranga zavatra. Ianao mila manana vision. Ianao mila mihetsika. Fa tsy miandry zavatra hitranga fa ndana mampitranga zavatra. Tainy Jesosy ianao. Meteza ianao mba am'izay place. Tadidiko foagna ary tsy mety adigniko. Ndray andro tam'izay zay nipetraka tary valy pension tary. Voalohany tam'izany mbo nivangananay salon zany. Dia zany efa amin'iny andeha nanao formation tagny full point zay. Miaraka tagny daholo ny plein temps rehetra tam'izany. Dia zahay aty an-dragno nahazo salon. Ampidirigny salon io tsy omby varavara. Dia nagnantso moa ry madama akory atao izy ty. Dia za tam'zareo magnantsova mpagnano sodira hoa. Dia riato agny raha teo avaravaragna io fa salon an-dragno fogna tanito. Regny ny dadaridy zany volagna ny raha io. Aio zany rehefa salon ozy ianao ozy mavita miketrika ihany. Fa rehefa anao ozy asaigny magnano asan'Andriamanitra dia ahoana dada. Tsy mety adigno jusque ny any teny anazy tany. Ny fantsika tagnaty loha. Anao zegny ozy kofa ferany tokantragnonao agny anao ozy mahay raha. Fa raha voasin'Andriamanitra se ozy dia dindiry. Be da be zany ny olona sahala am'zany. Amina côté hafa izy mahira-tsaigna be. Fa tonga miteboka anankiray izy taraiky. Misy ange riavagna tovolahy tsy miraty mihitsy isan-taogno fa miteraka fogna. Fa magnino ary zay fahavokaragna zay raha mba exploitena amina vola andeha agnaty poso. Tahiny Jesosy ianao.
miteraka fo vadiny io vao mijery ny vadiny fa izy koa ozy kofa kamokamo madamo de fa izy io ozy nga sy namako zay fantako karan'izany mihitsy adikliny ary ndana jereo fa ny olo mijaly ny tegna farany mametry mifona aminareo le mbola bikibondroky io fo tsy anao aby izy volagniko zegny ny olo sahiragna ny tegna miteraka tompoko fa ny olo misy raha hoanigny aby tsy te hiteraka loatra fa le olo sahira tiany zany andre miady ampango tiany za manao kasoka zaza madiniky jiaby miady kasoka dao mahamengamegnitra ne re olona raha magajany madinio kely fa tena tsy izy vao mihinagny papanjare de fiambesa nankerany papa zay boko mpagnano zegny taloha aizy koa nantsy zegny isy le piady ankerany papa na de fa mihinagna voko bera fa hafa fogna ankerany papa tsy haiko za zay va izy sy mba magnano tsy tainy Jesosy ianao tainy tompo ianao tsy normal mihitsy zany ianao nilaza fa navita fianarana nefa anao mbola igny anao mipetrapetraka misy moko olo navita fianarana fa mibodiky tsy haiko mibodika izy midikany kamo izy tsy te hagnano asa ambany karazana izy de aloha no mipetraka mirelax anao mifo mandregna amin'enina anao mandeha miasa tsy haiko mifiry anao mandeha izy mirelax I'm relaxing news ary io farany sarotin-draha io ao ary miady télécommande tainy Jesosy ianao bitsibitsy olona kaiky anao tsy mpiady télécommande anao tadidiko za mba départ nagnano fitadiavam-bola zany voalohany tadidiko nahazo vola zaho 75,000 francs i vola io azoko tamin'ny rami nagnano rami za tamin'izany fa ela zany so de anao mieritreritriky anao pasteur mbola magnano rami fa ela mbola tsy pasteur aby za taminy isaka tiky za kolandy fo kolandy partout tondroky vola ivy teo 10,000 sy realy fipiko hely maloha za tamin'ny sisiny ataoko ino edy za de ino zao raha nataoko nanomboko zany nividy voro dokotry ary midokotry za nataoko maro dokotry tandakorony fa io tsy lany raha igny neny tombo farany nanjary lambo neny tombo fa tsy hoe mandigny zavatra vonona fogna anao fa misy fotoana anao mba mila mba mampiasa anty satria izy tsy natao tadigna verse fogna azo sasany honogno tsara moko izy tao karan'izay tainy tompo ianao anao raha mandeha am'ireo frantsay reo am'ireo firenena mandroso reo herinandro roa herinandro anao mbola ekeny anao mijanona aminazy fa vonao ohatra feno vola ndraiky do zay ndana miasa ozy asa azo doro zany zany ataon'ireo fa amintsika tia ny fihavanana no zava-dehibe sasany ara vinantony bodika aminanjy ikeny ronako tokony hoan'ny zanako maromeko ananjy fitiavam-benanto
raha fa fantatra vinanto asevy mody agny io ary raha vinanto avao izy misy geste taovany gel randragna ananjy izy miditra andragnonao ke mboarina hatramin'ny kolona akanjonao ahoana mama ihinagny parinare izy amin'ny ahoana mama nino fantany lera finana tay Jesosy kofa vinantotsiagna andro rasy avy mandeha iko tsy mety toravanao fa rano bikibonizany kanao eky vao mety gidragidra izy vilomigny zafinao vilomigny zanakanao vilomigny ny dimaro sarzy raha fantoko aminanjy raha fa sevy mody fo anao tonga vatoy nisy révélation eo ante zafady antegna fô raha volagnin'olo maventinay tsy ary ny famakako te zarabenao mbo nazo révélation ka amin'ny fiarahagna amin'ny tompo mila miasa mila mba manao activité mila manangan-javatra ary io tegna agnisan'ny problème amatonga nyty resaka chrétienté ty amevamevagnin'olo ny finoana kristianina satria vitsikely ny kristianina entrepreneuria vitsikely ny kristianina mba manana orinasa kristianina miasa amin'olo betsaka fa mba manana hoe io raha ataony vitsy de lasa iregnan'olo atsika misy nefa riavagna olo gentilisa tsy mianatra baiboly tsy mandinika soratra masina fa manana orinasa isan-karazany ino raha ataontsika milahatra ndeha metrika CV amin'ny orinasan'olo fa tsy mba tonga agnaty saignintsika hoe allo za mba anangana nenahy ndrendrenge riavagna mahatonga anao tsy mety mahita asa io anao mihitsy tian'Andriamanitra ho lasa entrepreneur misy dikany io tainy Jesosy ianao Alléluia Alléluia Amen ndana remarqueo fa agnisan'ny facteur miteraka fahantrana eto Madagasikara dia ny olona manambady nefa tsy miasa reo ny tegna mampitombo fahantrana aketo ny olona manambady nefa tsy miasa patalogny fo ndesiny taminao teo nahita an'igny ianao dia verinao raha mba manjary raha atsaragna jean ho anao imaginez moa le lehilahy avy tanytany nisy anazy tagny tsy niasa izanak'olo tsara petrapetraka mihinagna ronono mihinagna soja lavarandra tsy naizany nipetraka zingeny ary fadendra lava izy mihinagna ranomagnitra amin'olo kofa andeha hamonjy sipa de maregna an'igny le tovavy quel parfum rehefa possible parfum bekapa koa tsara fantatra le 50 000 defa izy re tsy alagna agnaty poso tainy tompo ianao facteur ngezabe zany miteraka fahantrana ny olo araiky tianambady nefa tsy miasa te hiteraka nefa na raha melomagna an'izazy tsisy projet na fiteragna amin'ny taogno ty tsika tsy maintsy mahomby araiky jerevao nge riavagna fa melohany nagnamboatra ny Adama sy Eva ny Andriamanitra ka saedena maloha saedena raha ivilomagna eky maloha tokony mba jereva fa tsy zanak'olo kotro lavinao dia jaly miaraka aminao jalinao tanao amina rimbany volo pazafindrafindra amin'ny zanak'olo tainy tompo anao misy ne dia tegna zany mialany efa fenerivo agny andeha mindra jaly amin'olo aketo geste hely fo karaha ilo problème zany atsika ray aman-dreny
ny olona zeny zanakatsika fa tiany mbo adiadio tsara zany tsy midika hoe hala atsika olo tsy miasa fô aza magneky zanakanao ndeha ampijaly zaho antegna magneky mariazinareo fa mbo mitadiava asa eky malo tadiava eky raha viloma zay vao hiteraka zay vao andeha fa misy sasany tamin'ny andron'ny mariazy igny mbo nagnataovany akanjo madio patalogno koa nefa amin'io rafoziny koa nivangananjy entsaka le zany tay ny tompony tay Jesosy ianao ny taranaka mpanome tsy maintsy voatahy raha voanao zay taranaka mpanome tsy maintsy voatahy ianao jerevo ny taranaka Abrahama rehetra dia voatahy noho ny nataony ianao koa miomana amin'ny zavatra ataon'ny tompo aminao fa tsy maintsy ho ataony hatrany amin'ny taranakao lazao hoe amen jerevo regny tokantragno tia mandray mpanompon'Andriamanitra regny fa lasa misy antson'Andriamanitra tonga ho azy agnatin'ny tragno regny olo tia magnome zavatra mpanompon'Andriamanitra regny lasa misy appel ho azy agnatin'ny fianakaviana ake fogna zanany lasa pasteur lasa évangéliste lasa mpiandry lasa diakona satria nisy voana fafiny ho an'ny fanjakan'Andriamanitra remarkeo ny fianakaviana ny tokantragno lasa misy mpanompon'Andriamanitra agnatiny ao matetiky dia olona tia magnome mo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tainy Jesosy anenao alleluia ao amin'ny Salamo 37:25 dia milaza izy Davida mpanjaka milaza an'izay hoe efa mba tanora ihany aho izy ary antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izy ny marina nafoy na ny zanany ka nangatakany tsy mbola hitako izy ny marina nafoy na ny zanany ka nangatakany alleluia amen amen farany maranako anazy managna toe-po tia mandefitra fa mafazagna daholo zany ianao mandefitra amin'olo androany ny zanakanao possible andeferan'olo alleluia aza mankahala fahavalo mandrakizay zany misy fotoagna anao tezitra fa rehefa mba mandeha ny fotoana mba mamela eloko alleluia ary aza vadika ho fahavalo ny olona nagnanao trosa maheno ve anao aza vadika ho fahavalo raha mba misy olo zany le nagnanao trosa aza vadika ho fahavalo mampiasa stratégie afahagna mahazo an'le vola za tsy miteny hoe aza takigny fa aza vadika ho fahavalonao izy misy manko ravagna olona tonga am-piangonana tsy vavaka ny andehananety fa ndeha hitrosa ndeha hijery zovony olona azy trosa mamelo koa tsika amin'iregny rehefa misy an'lengy trosatrosa samy mpiara-mivavaka io ndao tsika agnatonga ny paster hoe miahagna edy izy hoe ataontsika vavolombelogno fa efa nivolagniny raha zegny hoe tambony pilipitra teo hoe antsovo za vavolombelogno fa ndraindray hitrosa ifa tsy azo zay za antsovinao za vilainao za tsy voany raha miditra amindregny tsy raha vavolombelogno i raha ifa tsy azo dada ino tokony ataoko fa i raha vaviranina nindra mbola tamina i raha laranina nalaka vola tamina ndeha soagniny inareo sambola amin'ny raha natokony nahandro ananjy za tsy nantsovy moaka izy vao ampio za dada azavadika fahavalo misy olona tonga am-piangonana tsy hivavaka zany andehanety fa ndeha hitrosa na hitakitrosa tsy tara mihitsy izy remarke izy io ny tratrako ny tsy androany aiza volao aiza izy volako izy andeha hitakitrosa dianety maro anefa ny fagnahy very sy maty noho ny trosa ka mba hafatrafatra aoka mba samby hitandrina atsika tsy ny olona rehetra manana fahasoavana afaka mifehy trosa kaza mba maikimaiky hitrosa zany fa dinio tsara aloha mialohan'ny hitrosana misy olona mitrosa fa voafehiny trosa fa tsy olo jiaby mavoafehiny io so dia anao naregny témoignage ry ano nalaka tamin'ny microcrède zare vandra izy navita tragno vato igny koa anao filasa tsy ny olona rehetra
mahavita midomina trosa tainy tompo ianao ka dinio tsara alohan'ny trosa aleo mivelona moyenao ihany satria misy fandrika eo anatin'ny trosa tainy Jesosy ianao alleluia ndana momba remarkeo ny fiainan'ireny olona mpanjana bola regny mialatsiny de misy eto tsy miakize mpanjana bola fa matetika ny fiainan'ireny olona mpanjana bola regny misy fiantraikany ratsy aminazy satria regny olona forcetsika mandoa volantsika regny misofra izy quelque part miaigna agnatina souffrance de mba jereva nge fa raha anao moko le tompom-bola nozinao hoe aoka kosa pastera fa raha anao le olona nindra regninao amizay arariny maheno ve anao tainy tompo ary anao ka avereno kely am'le olona akaikinao hoe mamafaza hoe manomboka androany mila mamafy hoe tsika aoka ianao mpamafy de agnontanivo izy inona mba voarainao hoe tagnatin'le leso fa nisy zavatra mba voarainy ve Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.